السلام علیکم۔ اسپیشل ٹی وی اسٹوڈیو سے قومی معلومات کے ساتھ میں ہوں عدیل۔ کیلیفورنیا کی جھیل لیک ٹاہو کے علاقے میں برفانی تودہ گرنے سے 8 سیاح ہلاک ہو گئے جبکہ ایک لاپتہ ہو گیا۔ امریکی ذرائع ابلاغ کے مطابق نیو ایڈا کاؤنٹی کے شیرف شانن مون نے بتایا کہ سیاح تودے کی زد میں آئے، جن میں سے 6 افراد کو زندہ نکال لیا گیا۔ حکام کے مطابق شمالی کیلیفورنیا کے پہاڑی سلسلے میں جاری 3 روزہ دورے کے دوران بعض سیاح مختلف واقعات میں زخمی بھی ہوئے تھے۔ شدید موسمی حالات کے باعث جاں بحق افراد کی لاشیں تاحال برف تلے دبی ہیں اور فوری طور پر نکالنا ممکن نہیں ہے، جبکہ واقعے کے بعد مزید تقریباً 3 فٹ برف باری نے صورتحال کو مزید سنگین بنا دیا ہے۔ حکام نے خبردار کیا کہ علاقے میں مزید برفانی تودے گرنے کا خطرہ بدستور موجود ہے۔ کراچی کے علاقے سولجر بازار میں گیس لیکیج کے باعث رہائشی عمارت میں دھماکے سے ہلاکتوں کی تعداد 16 ہو گئی۔ پولیس کے مطابق صبح 4 بجے کے قریب 3 منزلہ عمارت کی پہلی منزل پر گیس جمع ہونے سے دھماکہ ہوا، جس کے نتیجے میں عمارت کا ایک حصہ منہدم ہو گیا۔ اطلاع ملتے ہی پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے کر ریسکیو آپریشن شروع کر دیا اور سیکیورٹی سخت کر دی گئی، جبکہ ریسکیو اداروں نے امدادی کارروائیاں بھی شروع کر دی۔ حکام کا کہنا ہے کہ تنگ گلیوں کے باعث آپریشن میں مشکلات پیش آئیں، تاہم اب تک ملبے سے 16 لاشیں نکالی جا چکی ہیں، جن میں سے 4 بچے اور 6 خواتین شامل ہیں، جبکہ 12 سے زائد زخمیوں کو طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ ڈی جی ریسکیو 1122 نے بریگیڈیئر واجد کے مطابق دھماکے کا ممکنہ طور پر گیس سلنڈر یا گیس کھینچنے والی مشین کے باعث ہوا اور مزید افراد کے ملبے تلے دبے ہونے کا خدشہ بھی ہے۔ ڈی آئی جی ایسٹ ڈاکٹر فاروق لنجار نے کہا کہ واقعے کی مکمل تحقیقات کی جائیں گی اور کیمیائی معائنے کے بعد ہی دھماکے کی اصل نوعیت اور ذمہ داران کا تعین کیا جائے گا۔ تھانہ سرنا پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ہنجروال اور سبزہ زار پولیس کو وارداتوں کے مقدمات میں مطلوب اشتہاری ملزم کو گرفتار کر لیا۔ ایس پی اقبال ٹاؤن ڈاکٹر محمد عمر کے مطابق سرنا پولیس نے ملزم کو مشکوک جانتے ہوئے حراست میں لیا اور ای پولیس ایپ کے ذریعے جانچ پڑتال کی تو وہ اسلحے کے زور پر وارداتیں کرنے والا اشتہاری نکلا، جس کے خلاف ہنجروال اور سبزہ زار میں متعدد مقدمات درج تھے۔ گرفتار ملزم کو قانونی کارروائی کے لیے متعلقہ تھانوں کو اطلاع دے دی گئی ہے۔ ایس پی ڈاکٹر محمد عمر نے ایس ایچ او ساندہ شجیل اوان اور پولیس ٹیم کو شاباشی دیتے ہوئے ہدایت کی کہ ای پولیس ایپ کی مدد سے اشتہاری ملزمان کے خلاف کارروائیوں میں مزید تیزی لائی جائے۔ صوبائی وزیر لائف سٹاک زراعت سید عاشق حسین کربانی کی زیر صدارت محکمہ لائف سٹاک پنجاب کا جائزہ اجلاس منعقد ہوا، جس میں جولائی 2025 سے جنوری 2026 کارکردگی پیش کی گئی۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ صوبہ بھر میں 1.601 ملین جانوروں کی افزائش نسل کے کیسز مکمل کر کے 105% ہدف حاصل کیا گیا، جبکہ حفاظتی ٹیکہ مہم کے دوران 120 ملین ویکسین لگا کر 109% ہدف پورا کیا گیا۔ مختلف بیماریوں کے خلاف بلا ترتیب 154 اور 130% کارکردگی ریکارڈ کی گئی۔ 4.70 ملین جانوروں کو علاج کی سہولیات فراہم کی گئی اور موبائل ویٹرنری ڈسپنسریز کے ذریعے 0.92 ملین جانوروں کا علاج کیا گیا، جبکہ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے 28,030 جانوروں کا معائنہ مکمل ہوا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب لائف سٹاک کارڈ پروگرام کے تحت 26,507 کارڈز تقسیم اور 2,97,198 ایئر ٹیگز نصب کیے گئے۔ جنوبی پنجاب میں بیوہ و مطلقہ خواتین میں جانوروں کی تقسیم کا دوسرا مرحلہ جاری ہے۔ لائف سٹاک ایکٹ کے نفاذ کے لیے 3,031 نمونے حاصل اور 9 مقدمات درج کیے گئے، جبکہ پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کے تعاون سے خودکار کال نظام متعارف کرانے اور یکساں معیار کے ہسپتال تعمیر کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے۔ ریلوے ملازمین نے شیخ فہد کی قیادت میں احتجاج ریکارڈ کرا لیا۔ شیخ فہد نے کہا کہ حکومت پاکستان کی جانب سے 2023 میں اسکیل اپ گریڈ کیے گئے، مگر ہزاروں ملازمین اس سے محروم رہے۔ انہوں نے وفاقی وزیر ریلوے اور ریلوے انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ اسکیل اپ گریڈیشن میں بنیادی تنخواہوں کی ایک ہی سطح پر آنے والے ملازمین کو اگلا درجہ دیا جائے تاکہ انہیں بھی حقیقی فائدہ مل سکے۔ پنجاب سیف سٹیز اتھارٹیز نے رمضان المبارک کے دوران فول پروف سیکیورٹی انتظامات مکمل کر لیے ہیں۔ لاہور سمیت صوبہ بھر کے اسمارٹ سیف سٹیز مراکز میں خصوصی ورچوئل پیٹرولنگ ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں، جبکہ 21 سے زائد رمضان اور سہولت بازاروں کے کیمرہ سیف سٹی نظام سے منسلک کر کے براہ راست نگرانی کا عمل جاری ہے۔
اس کے علاوہ 32 سے زائد پارکس اور 163 سے زائد مساجد اور امام بارگاہوں کے کیمراز بھی سسٹم سے شامل کر دیے گئے ہیں۔ ترجمان کے مطابق شہریوں کے سکون، عبادات کے تحفظ اور خوشگوار ماحول کو یقینی بنانے کے لیے جامع سیکیورٹی پلان نافذ کر دیا گیا ہے۔ لیاقت پور میں آوارہ پاگل کتے کے حملے میں 8 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق زخمیوں کو فوری طور پر امداد کے لیے قریبی ہسپتال منتقل کیا گیا۔ شہریوں نے واقعے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر رحیم یار خان سے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر محکمہ صحت اور بلدیہ کی ٹیمیں روانہ کر کے علاقے میں آوارہ کتوں کے خلاف مؤثر کارروائی کی جائے تاکہ مزید واقعات سے بچا جا سکے۔ سٹی ٹریفک پولیس لاہور نے ماہ سیاہ میں ٹریفک کی روانی برقرار رکھنے کے لیے جامع پلان جاری کر دیا ہے۔ چیف ٹریفک آفیسر کے مطابق 24 گھنٹے ڈیوٹی، اضافی نفری کی تعیناتی اور رات کی پیٹرولنگ بڑھا دی گئی ہے۔ شہر میں قائم 23 سہولت بازاروں، 5 منڈیوں اور 22 دسترخوانوں پر خصوصی ٹریفک انتظامات ہوں گے، جبکہ رانگ پارکنگ کے خاتمے کے لیے اضافی وارڈنز، فورک لفٹرز اور بریک ڈاؤن گاڑیاں ہمہ وقت موجود رہیں گی۔ ڈاکوؤں سے مقابلے میں شہید ہونے والے 7 پولیس افسران اور اہلکاروں کی 34ویں برسی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی گئی۔ آئی جی پنجاب نے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ فرض کی راہ میں جان قربان کرنے والے سپوت قوم کا فخر ہے۔ ترجمان کے مطابق 1992 میں گجرانوالہ میں فرائض کی ادائیگی کے دوران یہ اہلکار شہید ہوئے تھے۔ پنجاب پولیس اپنے 1700 سے زائد شہداء کی قربانیاں کبھی فراموش نہیں کرے گی۔ لاہور ڈویژن ریلوے کی حدود میں چوبچہ پھاٹک کے قریب سرکاری اراضی پر مبینہ طور پر ناجائز قبضے کی کوشش کا انکشاف ہوا ہے۔ یہ سب آخر کیا معاملہ ہے؟ تفصیل بتانے ڈپٹی چیف رپورٹر سید شہباز۔ جی شہباز بتائیے گا۔ جی بالکل، لاہور ڈویژن چوبچہ پھاٹک کے قریب ریلوے کی سرکاری اراضی پر قبضہ کیا جا رہا تھا، جس پر IOW فرق کا کہنا ہے کہ ہماری ٹیم دوران چیکنگ وہاں پہنچی تو ریلوے کی اراضی پر ناجائز تعمیر جاری تھی۔ ہم نے ان کو روک دیا، اس سے پہلے بھی ان کو روکا گیا تھا مگر یہ باز نہیں آئے اور ہم نے ناجائز تعمیر کرنے والے سہیل اشرف اور بشیر احمد کے خلاف FIR درج کروا دی تھی، اور IOW نے یہ بھی یقین دہانی کروائی کہ اس تعمیر کو گرا دیا جائے گا، اور آج IOW 4 فرق نے اپنی ٹیم کے فرائض انجام دیتے ہوئے ریلوے پراپرٹی پر ناجائز تعمیر کو گرا دیا ہے۔ دوسری جانب دیکھا جائے تو کچھ دن پہلے اسپیشل ٹی وی کی ٹیم اس ناجائز تعمیر کی ویڈیو حاصل کرنے وہاں پر پہنچی تو بشیر احمد نے فوراً فون پٹرولر عظمت خان کو کیا تھا اور اسپیشل ٹی وی کی ٹیم سے بات بھی کروائی، اور انہوں نے کہا، عظمت خان نے کہا کہ اس پر شفقت کریں۔ اس کے علاوہ بشیر احمد سے اسپیشل ٹی وی کی ٹیم کی بات ہوئی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ یہ تعمیر عظمت خان کی ہے اور ان کے زیر سایہ کام ہو رہا ہے، اور اس معاملے کی نشاندہی بھی ریلوے کو اسپیشل ٹی وی کی ٹیم نے کروائی۔ ذرائع سے یہ بھی معلوم ہوا تھا کہ عظمت خان نے اس پوائنٹ سے مبینہ رشوت لی ہے، جس وجہ سے یہ کام عظمت خان کی نگرانی میں ہو رہا تھا۔ ریلوے ڈپارٹمنٹ کے اعلیٰ افسران کو چاہیے کہ ایسی کالی بیڑوں کو ڈپارٹمنٹ سے فارغ کیا جائے جو ڈپارٹمنٹ کے ماتھے پر دبا بنے۔ جی بہت شکریہ، سید شہباز ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ محکمہ زراعت کے دفتر آئے ایک شہری کی موٹر سائیکل چوری ہو گئی ہے۔ متاثرہ شخص نگہبان کارڈ کی رقم وصول کرنے کے لیے دفتر آیا تھا۔ یہ سب آخر کیا معاملہ ہے؟ تفصیل بتا رہے ہیں عامر علی۔ جی عامر علی بتائیے گا۔ جی بالکل، آپ کو لیا سے اپڈیٹ کرتا چلوں تو جہاں عوام میں فیسیلیٹیٹ ہونا ہے نگہبان رمضان پیکج کے توسط سے، وہیں 136 TDA کا رہائشی عبد الغفور وہ یہاں پہ سہولت سے استفادہ حاصل کرنے کی بجائے اپنی جو بائک ہے اس سے بھی جو ہے وہ اس ٹائم میرے ساتھ یہاں پہ موجود ہے، اسے ہم اس حوالے سے بات کریں گے۔ غفور بتائیے گا کہ جو ہے آپ یہاں پہ پہنچے اپنی جو رقم ہے اس کے حصول کے لیے، صورتحال کیا بنے؟ صورتحال ساری یہ بنی ہے کہ ہم اندر داخل ہوئے موٹر سائیکل کھڑی کر کے لاک کر کے، باہر 10 منٹ بعد میں باہر آئے ہیں تو موٹر سائیکل نہیں تھی، اس لیے ہم نے سب کو بتایا، پھر بھائی کو بلایا، بلا کر انہوں نے آخیا ابھی تھانے جاؤ، تھانے والے آئے ہیں لکھ کے لے گئے ہیں، پھر اس نے کہا ابھی تم جا کر درخواست لکھ کر دو سٹی میں۔ بتائیے گا کیا صورتحال یہاں پہ جنریٹ ہوئی؟ جی السلام علیکم، یہ میرا بھانجا ہے، تو ہم تقریباً پونے 2 بجے یہاں آئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس کا پتہ نہیں چل رہا، تو آپ میرے ساتھ چل رہے ہیں۔ میرے ساتھ اسکول کے بچے تھے تو میں نے ان کو یہاں پر چھوڑا، میں نے کہا آپ ادھر رکو تو میں بچوں کو چھوڑ کے آ جاتا ہوں، تب تک آپ پیسے نکل جائیں گے۔ تو ادھر ہی اس نے بائک کھڑا کی ہے، تو بائک کھڑا کرنے کے بعد میں نے اس کو میں نے کہا تھا کہ جب پیسے نکل جائے مجھے کال کرنا، میں آ جاؤں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ 10-15 منٹ بعد مجھے کال آئی کہ وہ ہماری بائک نہیں ادھر،
तो जब मैं इधर आया तो वाकई बाइक नहीं थी, फिर हमने 15 पर कॉल किए तो वो लोग इधर आए, उन्होंने मौके के ऊपर सब कुछ देखा, वो फिर चले गए। तो और इधर कोई भी सीसीटीवी की कोई भी अपना इतना बड़ा दफ्तर है एक डिस्ट्रिक्ट का ज़राअत का, और इधर कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ, और ना ही इधर कोई सिक्योरिटी का कोई इस तरह का है। तो मेरा वज़ीर आला पंजाब से यही रिक्वेस्ट है कि जिस तरह आप निगहबान कार्ड आप लोगों के घरों तक, घर की दहलीज तक पहुंचा रही हैं, तो अगर ये पैसे ही घर की दहलीज तक पहुंचाते जाते तो आज ये गरीब 10,000 के पीछे इसका 1 लाख का मोटरसाइकिल ना चला जाता। यहाँ पे जो मुतासरीन हैं उनकी जानिब से यही मुतालबा किया जा रहा है कि अगरचा जो ये रकम थी इसका हसूल उन्हें घर की दहलीज पे होता तो आज जो है उनका ये जो नुकसान है वो ना होता, और दूसरी जानिब वो मुतालबा कर रहे हैं कि उनका जो नुकसान हुआ है उसका अजाला किया जाए। जी बहुत शुक्रिया आमिर अली, हमें अपडेट कर रहे थे। हड़प्पा बाईपास पर वाक़ई होटल और दुकानों पर रात के वक्त कब्जे की कोशिश की गई, ये सब क्या मामला है, तफसील बता रहे हैं सहवाल से राना सदाम हुसैन। जी सदाम हुसैन बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलवली पेट्रोलियम हड़प्पा बाईपास पर मौजूद हैं। चौकी हड़प्पा से 1 किलोमीटर का फासला है। लम्हा फिक्रिया और बदनीति पुलिस की यह है कि वकुआ होता रहा। मुतासिन के मुताबिक कि जो कब्ज़ा ग्रुप था उनके साथ गैर मुल्की लोग मौजूद थे जो मसल्ला आतिशी असला डंडे सोटों के साथ कब्ज़ा की नीयत से आए। मोबाइल छीने, रकम छीनी गई। 15 पर कॉल करने के बाद पुलिस ताखीर पुराना तरीका अपनाते हुए 1 घंटे बाद पुलिस पहुंची ताकि कब्जा हो सके। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੇ ਅਤਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਗਵਾਨੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਾ ਖਾਲੀ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਹੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਓ। ਭਾਜੀ ਅਤਰ ਬਸ਼ੀਰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ 2 ਬੰਦੇ ਆ ਨਾ ਇਹ ਅਫਗਾਨੀ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਤੱਕ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਾ ਖਾਲੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਅਤਰ ਬਸ਼ੀਰ ਨੇ ਸਰ ਜੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਾ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਪ ਤੇ ਆਏ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਡਾ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੇ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਰਾਤ ਅਤਰ ਬਸ਼ੀਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲੇ ਕੁੱਟਿਆ ਨਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗਾ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 2 ਅਫਗਾਨੀ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਾ ਖਾਲੀ ਕੀਤੀਆਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿੱਟ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਨਾ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਰ ਮੇਰੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ 20-25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੇ। ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਇੱਥੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਈਆਂ, ਠੀਕ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਇਹ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਸੁੱਤੇ ਆ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੂਰਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਆਏ ਆ ਬੰਦੇ, ਕੋਈ 8 ਤੋਂ 10 ਬੰਦੇ ਆਏ ਆ, ਵਿੱਚ 2 ਅਫਗਾਨੀ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਮਸਲਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤੀ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਸੁਬਾਹ ਆਏ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਨ ਕਾਫੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ, ਪਿਸਟਲ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਅਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਲਨ ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ। ਲਾਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮਸਲਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਹੈ ਜੀ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕੋਏ ਹੋਏ ਸੀ ਬੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਗਾਏ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੱਲੇ ਬਾਲੇ ਸੋਟੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਹੀ ਤੋਂ ਲੱਭਣੀਆਂ ਨਾ। ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੇਖ ਲਓ, ਬੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਸਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਠਾਨ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਾਰਿਆ ਸਾਨੂੰ। अब ये मुतासिर का कहना है कि उन्होंने अपनी उंगली वगैरह तोड़कर मेडिकल के लिए चले गए, कब्जा करने वो आए हैं और मेडिकल भी लेने के लिए चले गए। तो वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहबा, एक तरफ तो बदमाशों के खिलाफ पंजाब भर में क्रैकडाउन जारी है, लेकिन हड़प्पा की अभी भी बदकिस्मती वही है कि यहाँ पे जो गुंडा राज जारी है, ये कारोबारी लोगों को परेशान किया जा रहा है। कब्जा ग्रुप कब्जा करना चाह रहे थे, अगर कुछ तनाज़ा है तो वो मालकान के साथ है। ये 20 साल से यहाँ मकामी लोगों के मुताबिक किराएदार हैं, इनसे रकम छीन कर इन पर तशद्दुद कर ज़्यादती की गई है। DPO साहिवाल बड़े मुतहर्रिक हैं, गुंडागर्दी ख़त्म करने पे लगे हुए हैं, लेकिन जो हड़प्पा पुलिस है ये खामोश तमाशे का किरदार अदा कर रही है। वज़ीर आला साहिबा IG पंजाब फिल फॉर नोटिस लें। बहुत शुक्रिया सदाम हुसैन, हमें अपडेट कर रहे थे। मानावाला में तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को वज़ीर आज़म बनाने के लिए जद्दोजहद जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी गरीब किसान और मजदूरों के हुकूक की अलमबरदार है। इस मौका पर मिर्ज़ा अली आबिद ने पार्टी में शमूलियत का ऐलान भी किया है। गवर्नर पंजाब का कहना था कि अवाम आज भी शहीद क़यादत से मोहब्बत करते हैं और आइंदा इंतखाबात में पार्टी मज़ीद मजबूत होकर उभरेगी। कोटबास की बस्ती लोधरा वाली के मकीन बिजली की तवील बंदिश के बाद शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। मुजाहिरीन ने इल्ज़ाम आयद किया है कि ट्रांसफार्मर को मेन लाइन से मुंसलिक न करने के बायस इलाके में अंधेरा है और फौरी बहाली का मुतालिबा भी किया है।
जलालाबाद में थाना मैक्लोडगंज की हदूद में नामालूम अफराद ने एक सहाफ़ी के घर पर हमला करके ख़वातीन पर तशद्दुद किया और चादर चारदीवारी का तकद्दुस भी पामाल किया। अहले खाना के मुताबिक इतला के बावजूद पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, जिस पर सहाफ़ी बरादरी ने DSP दफ्तर के सामने एहतजाज करते हुए मुतल्लिका अफसरान की मुअत्तली का मुतालिबा किया है। हुकूमत सिंध की हिदायत पर ज़िला इंतज़ामिया खैरपुर ने रमज़ान में अवाम को रिलीफ देने के लिए खुसूसी बचत बाजार कायम कर दिए हैं। डिप्टी कमिश्नर ने दौरा करके कीमतों और मयार का जायज़ा लिया और कहा कि मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और मुसलसल निगरानी भी की जा रही है। ये बाजार खैरपुर समेत वानीपुर और दीगर तहसीलों में भी कायम है। मुल्क भर की तरह मीरपुर खास में भी रमज़ान मुबारक की पहली तरावी अक़ीदत और एहतराम के साथ अदा की गई। मसाजिद में नमाज़ों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और उलमा ने मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं भी की हैं। शहर भर में रूहानी फ़ज़ा कायम हो गई है। हैदराबाद में गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि रमज़ान में सबसे पहले मुल्क के लिए दुआ की जाए। उन्होंने शहर के मसाइल पर तवज्जो दिलाने का आज़म भी ज़ाहिर किया है और कहा कि गवर्नर हाउस में रोज़ाना बड़े पैमाने पर इफ्तार का अहतमाम किया जा रहा है। उनका कहना था कि जल्द तरक्याती मनसूबों के समरात सामने आएंगे। रमज़ान मुबारक शुरू होते ही बाज़ मुनाफाखोरों ने अशिया खुरोनोश की कीमतों में इजाफा कर दिया है, जिस पर शहरियों ने तशवीश का इजहार किया है। इस हवाले से शहरियों का मजीद क्या कहना है, तफसील बता रहे हैं अली मोहम्मद। जी अली, बताइए। देखिए, इस वक्त रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना शुरू होते ही व्यापारियों की जानिब से अशिया खरदोनश में इजाफा कर दिया गया है। सब्जियों, फल फ्रूट और दीगर जो अशिया है उनके कीमतों में इजाफा करने की वजह से तमाम शहरी और रोज़ेदार जो है उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। इसी हवाले से बदीन के यहाँ पे कुछ शहरी और रोज़ेदार हमारे साथ मौजूद है। मज़ीद हम उनसे मालूम कर लेते हैं कि वो हमें इस हवाले से क्या बताते हैं। डीसी ने लिस्ट दिए लोगों को, ठेले वालों को, गाड़ी वालों को, उसमें जो 150 रुपये चाय लगी हुई है, इनको मंडी से 150 रुपये मिलती है, फिर ये कैसे भेजे। और अभी जो रेट है वो भी बहुत ज़्यादा है। जो 20 रुपये कम चीज़ थी अभी वो 40 रुपये भर गई है। वो जो कैंप लगाए शिकायत भरकर उसमें आटा जो दे रहे 10 किलो का है जो 1050 में 110 रुपया 5 रुपया किलो मिलता है, लेकिन वो आटा भी मज़े वाला नहीं है। हमने वो देखा है, वो आटा भी मज़े वाला नहीं है। कोई भी रिलीफ आवाम को नहीं मिला है। आवाम तो वैसे जैसे परेशान थी अभी भी परेशान है। जैसे ही आज पहला रमज़ान स्टार्ट हुआ है, कल जो चीज़ 50 रुपये किलो बेच रहे थे वो आज डबल कर दी गई है, 100 रुपये की बेच रहे हैं। और हर चीज़ का जो है ना दाम इन्होंने बढ़ा दिया है और कोई ये पूछने वाला नहीं है। ये जो डीसी वगैरह हैं ये हर साल ऐसे ड्रामा करते हैं कि मीटिंग करके और वहाँ पे लिस्ट वगैरह बनाते हैं, लेकिन उस पर कोई अमल नहीं करवा सकते। लूटमाल चल रही है। खजूर जो है वो अभी 500 से लेके 600 रुपये, तरबूज 200 रुपये किलो बेच रहे हैं। रिलीफ वाली कोई बात ही नहीं है। अभी हम इनसे गुजारिश करते हैं कि बाहर निकलो, शहर में आओ और आवाम के लिए है ना जो अच्छा कर सकते हो वो करो। इनकी आपने बातें सुनी। इनका कहना है कि रमज़ान उल मुबारक का बरकत महीना शुरू होते ही बदीन के मुनाफेखोर जो व्यापारी हैं उन्होंने अशिया खरदोनोश में इजाफा कर दिया है। मछलियाँ, गोश्त, सब्जियाँ, फ्रूट और दीगर जो अशिया उसमें इजाफा करने की वजह से रोज़ेदार सख्त परेशानी का उनको सामना करना पड़ा है। इन्होंने ज़िले इंतज़ामिया से मुतालबा किया बदीन शहर के अंदर रमज़ान मुबारक के इस माह के दौरान तमाम जो अशिया खरदोनोश है उनकी कीमतों में कमी की जाए, सस्ती की जाए, ताकि जहाँ पे जो रोज़ेदार हैं वो भी खरीद कर सकें और आसानी से रोज़ा खोल सकें। कैमरामैन गुलाम सिंह चावड़ों के साथ अली मोहम्मद शाहानी, स्पेशल न्यूज़ बदीन। बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद, हमें अपडेट कर रहे थे। SSP दादू ने रमज़ान में हिफाजती इक़दामात का जायज़ा लेने के लिए शहर भर में गश्त किया। आला हुकाम की हिदायत पर जामे सिक्योरिटी प्लान नाफिज करते हुए नमाज तरावी, सहरी और इफ्तार के औकात में मसाजिद, इमामबारगाहों और बाज़ारों में इजाफी नफरी तैनात कर दी गई है, जबकि दाखिली और खारजी रास्तों पर सख्त चेकिंग की जा रही है। ज़िला पंजाब ने नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक शहरियों को बेहतरीन अखासियाब की सहूलियात की फराहमी के लिए वासा लाहौर मुतहरिक है। मैनेजमेंट डायरेक्टर वासा गफरान अहमद की ज़ेर सदारत अहम इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें तमाम डायरेक्टर्स ने शिरकत की। इजलास में शहर भर की नालों की सूरत हाल और जारी सफाई मुहिम का तफसीली जायज़ा लिया गया। MD वासा ने हिदायत की कि तमाम डायरेक्टर्स अपने अपने इलाकों में नालों की फौरी और जामे सर्वे मुकम्मल करें, टूटी दीवारों और नुकसान ज़दा हिस्सों की मरम्मत यकीनी बनाएं और सफाई मुहिम को तेज़ और बिला तातुल जारी रखें। उन्होंने मज़ीद कहा कि पुलों के नीचे खुसूसी सफाई मुहिम चलाने और नकासी आब में रुकावटें दूर करने पर भी जोर देते हुए उन्होंने कहा कि शहरियों को रिलीफ फराहम करना अवलीन तरजीह है।
गुलबर्ग में राहगीर खातून से नाजेबा हरकत करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने गालिब रोड पर कार्रवाई करते हुए मुलजिम को हिरासत में लिया। तर्जुमान के मुताबिक मुलजिम ने खातून को अकेला पाकर छेड़छाड़ की और शोर मचाने पर फरार होने की कोशिश की। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई है। एसपी मॉडल टाउन ने कहा कि खवातीन को हिरासा करने और जिनसी इत्तेसाल के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर सख्ती से अमल किया जा रहा है। कबायली ज़िला औरंगज़ई में मौसम बहार शजरकारी मुहिम का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद इरफान उद्दीन की हिदायत पर सतर साम पीड़ा में इफ्तिताही तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें एडिशनल डिप्टी कमिश्नर यासिर सलीम और डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर जान आलम की निगरानी में कबायली मशरान, उमायदीन और तलबा ने पौधे लगाए। हुकाम के मुताबिक रवां साल ज़िला में मजमूई तौर पर 3,60,000 पौधे लगाए गए। हुकाम के मुताबिक रवां साल ज़िला में मजमूई तौर पर 3,60,000 पौधे लगाए जाएंगे, जिनमें से 60,000 सरकारी महकमों के ताउन से, जबकि 3 लाख पौधे अवाम में मुफ्त तकसीम किए जाएंगे। उन्होंने अवाम से अपील की कि ज़्यादा से ज़्यादा शजरकारी करके माहौलियाती बेहतरी और ज़िले की खूबसूरती में अपना किरदार अदा करें। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें सिर्फ और सिर्फ स्पेशल टीवी।